MLA Sudip Roy Barman has accused the police of acting as agents of the BJP after the location of a Congress rally was allegedly changed 3 times. Barman stated that the police, while wearing khaki uniforms, had bowed their heads to the BJP. He expressed regret over the police roles in the incident and their alleged partisan behavior. The relocation of the Congress protest stage 3 times has become a point of contention between the opposition and the ruling party. The protest, organized to condemn alleged vote theft by the BJP government and the Election Commission, has faced hurdles in its execution. Congress launched a nationwide protest alleging vote theft with a state-level demonstration announced for Saturday in the capital. As planned, the Pradesh Congress procession began. The police had previously informed Congress leaders to hold their rally in front of the Circuit House as the march would be stopped there. Accordingly, a stage was set up by Congress at that location. When Congress workers and supporters marched towards the Circuit House, the police stopped the procession in the Radhanagar area. Congress MLA Sudip Roy Barman expressed strong anger over the police actions. A heated argument ensued between him and the Additional Superintendent of Police of West District, Dhruv Nath, and the Southern Sub-Divisional Police Officer. Standing there, MLA Sudip Roy Barman alleged that the police administration had changed the location of the Congress rally 3 times. He accused the police of acting as agents of the BJP, stating that they had bowed their heads to the BJP while wearing khaki uniforms. He accused the police of acting as agents of the BJP, stating that they had bowed their heads to the BJP while wearing khaki uniforms. He expressed regret over the police role in the incident. I am also military, half military. I'm India. I'm problem in India. Left leave course. Challenge. Our schooling is Australian Military College. All Lieutenant General are my classmates. I just take all uniforms. কিন্তু সামান্য পেটি কুকুর আপনারা কতজন হয়ে পড়েন এই যুক্তি শুনে সারা দেশের লোক হাসছে তাড়াতাড়ি You people have become the bootlickers of the party in power. একটা সামান্য মন্ডল ফন্ডলে বুটলিক করেন আপনারা ভর্তিকা মানে ভর্তির অপমান আপনারা করতেছেন ইউনিফর্মের ডিসগাইজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছেন প্লিজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছেন দুইবার জায়গা চেঞ্জ করছেন দেন ক্যাপে ফোন করছেন আপনি মঞ্চে শিফট করবেন আপনার লোকে আপনাদের এগ্রিমেন্ট হইল কথা হইল তারপর কোন অন্যসিটিতে আপনারা এই কথা করলেন কোঅপারেট করি যে এটা ভাবতেছেন আমাদের দুর্বলতা হ্যাঁ ডোন্ট টেক us for granted. I'm telling you repeatedly. You people have become the bootlickers of the party in power. একটা সামান্য মন্ডল ফন্ডলে বুটলিক করেন আপনারা ভর্তিকা বলে ভর্তির অপমান আপনারা করতেছেন ইউনিফর্মের ডিসগাইজ আপনারা কোশ্চেন আমি শিফটিং করছি প্লিজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছি দুইবার জায়গা চেঞ্জ করছি দেন তাহলে কেন আপনাদের আমাদেরকে একবার ফোন করছেন আপনারা This protest rally has presented a security challenge for the police, drawing a reaction from the West Tripura SP Namit Pathak.
चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी है उसका एंड सिचुएशन पीसफुल है। सर उसका कहाँ पर परमिशन था मौन से बनाने के लिए? परमिशन नहीं था। अच्छा, रैली का कोई परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं था। दोनों तरफ से उत्तेजित हो रहा है। नहीं दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो सर आपको तरफ से ऐसा ही अभियोग मिल रहा है यहाँ से, तो क्या है इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो आपको बताया कि हमने की परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई है और वहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का आवाज़ हमें हुआ तो उसको हटा दिया। आपने बोला परमिशन नहीं था जी। फिर भी जो लोग पोजीशन करके यहाँ पर आया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है? उसके अगेंस्ट हम जो नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लेंगे। इसमें प्रोमिनेंट फिगर भी है, हमने बहुत बार देखा है इस प्रकार वायलेंस होता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ बट वायलेंस तो हुआ नहीं है ना अभी तक का, एंड वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। बट दिस इज वन टाइप ऑफ वायलेंस सर, यू हैव डन दैट। वी विल लुक इनटू इट, वो देखा जाएगा है ना। अभी आज जो है उसके बाद कार्रवाई करिए। थैंक यू। The ongoing dispute over the protest venue adds another layer to the political tensions in Tripura. Reported by Amit from Agartala, Chini, Khorang.